guys, for today's video, kapakatol daw yung flower sa TikTok ko nakita. I-try natin. Ito na pala, may tubig yan at may flower natin. Wait, ano na? Pinapokos natin. Ito po guys, flower ito guys. Yan o. Yan. Natapos ko lang guys. Daw ano siya guys, daw laway. Ilan lang, hindi lang ako sorry. Bilis na, hindi ko kayo. Bigyan natin kung makikita. Kung katol. Try na namin guys. Sabihin mo ano. Ayan sa guys. Iyak kamot guys. 5 minutes. Wait lang, wala ko ka. Ayan mo ya. Ako pagit guys. Katol. Katol ka na guys. 5 minutes magani. Ayan guys. Tugas kita. Mata mo na tumak. Guys, good job guys. Correct pala guys. Ito flower lang. At makati-kati na may tubig. Katul. Pero nagputi man kami pagkatul o yan. Ayan. Katul guys. Sige na guys. Bye-bye.